أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سابق للخلق نوره ورحمة للعالمين جوهره اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والخالد إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما المسلمة وتمنى مسلمه وأنفعنا ambawo ana karamo amba befoni watsamana ni abeka kalande kuma kan uma sanno kabo kapeleni askiro bembe kolgo ma Côte d'Ivoire mba befo bi anan faida do etu ankam sur ankramo la no faida sanmaye abe hajere dale akai commerçant ma ko sebe mo ni be hajere ina ni kay konsolo iwa fe jama be shay konsona ibe to ka faida no rudi ikai konsona abe rudi biolom lali ha seigneur biolom la o kɔfɛ ni bɛ taa i ka magasin na i b'a wuli fana ni magasin b'i bolo jama bɛ se ni butigi b'i bolo i bɛ se ka bɔ ni butigi kɔnɔ n'i bɛ fɛn fɛn feere fɛn fɛn kɛ i bɛ berekanw de balo la fana i bɛ se ka a sɛbɛn k'a ɲagami don min na i b'a sɛbɛn 70 nasi i bɛ se ka ɲagami buru la k'a di i ka sagaw ma ala bɛna saga n'o kɛ o bɛ seya ni sisɛ o bɛ seya fana o tɛ bana o bɛ évoluer ka ɲa o haya ni an bɛna n'a ye ni ka ala tɔgɔ sanuman de ka bɔ alikɔrɔna kɔnɔ. Ma befo an chelombe ala ndeme ala chekanu jidi ni anga video ka dai abese ka abonné anga page la inshallah akashala fe abna faida usro mi faida jina manyina moyi amna dolvo nanza kana kaso kana ni faida ni hayani ana kana poke mo be ba fam assalamu alaikum wa rahmatullah mes chers internautes, je vous salue, c'est votre frère Oumar Sanogo, votre élève Omasano de Korogo, en Côte d'Ivoire. Je vous salue, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous aide beaucoup, beaucoup. Je suis venu avec un autre secret aujourd'hui très puissant, un secret du commerce. Vous pouvez faire dans le commerce, vous allez vite évoluer dans le commerce. Si vous faites de l'évaluer aussi, vous pouvez écrire ces versets, vous le mélangez avec du son de maïs ou bien du blé, n'importe quel blé, vous mélangez dessus, vous donnez ça à vos animaux et ils vont beaucoup évoluer et ça sera très très bon pour votre évolution. Donc maintenant vous pouvez aussi lire dans votre magasin et ça aide beaucoup à beaucoup vendre. Voilà, si vous vendez, vous allez avoir de la clientèle facilement avec ces noms très bénis du Seigneur. Je vous demande d'essayer, vous allez être très très étonné, c'est vraiment incroyable mais vrai, mais les noms de Dieu sont très puissants. Donc je vous salue, je vous demande, je vous invite à vous abonner à ma page YouTube pour ne pas rater d'autres prochaines vidéos d'excellence. Et ces vidéos très bénies, avec des noms très bénis. Vous allez être très très satisfait par ces noms si vous les pratiquez. Voilà. Mais vous pouvez connaître un secret, si vous ne pratiquez pas, vous n'aurez pas les mérites. Il ne suffit pas seulement de connaître, mais il faut essayer de pratiquer. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, je vais revenir en Bambara et ensuite lire le verset en arabe. Et ensuite, nous allons faire un petit commentaire et pour clore le débat. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci beaucoup. Ambalma Slamao Amina Hayani Fosisan Hayani Akain Kose Gosebe ni mom ka ke alaka na fadora alaka ati hade foni alaka hamnogo no alaka chikanu jidi o video le bene ni do ole do salman le ave mo halde sanya mo ni be commerce kera abi hade sanya ni be sene kera iba do ibi siga sebe ka jin funfu ika furu kono akain Kose Gosebe alnima sebe dembo akain ni be jago kela fana ibe se ka auto ka urudi ibe se ka lobla fana ba nasibo abe urudi bikono no kono don abe urudi si safula e biolomla me urudi biolomla le
Voilà, donne yanga faida de fo wole biolom wole bikon kondo ni ale urdi senya biolom la. Voilà, maintenant ni ga urdi biolom la abena ina fa kose. O ko fe anda du fana kai anda du kasha ama fo forcément kia ke biolom la drone se bi tam yoro ka urdi ke ibe se ka urdi ke ashama ali bi se ka watan fla urdi ibe se ka awa ulum la urdi. Voilà, mais anda du ya urdi mina yake biolom la ifolo bituka urdi biolom la abe haje dele akateli akasan faida le beni faida salmani. Chers amis, c'est ça, je dis en bambara, vous pouvez lire ça 70 fois, voilà, comme à d'autres nombres que si vous voulez, par exemple à 7000 fois ou bien 12 000 fois, vous pouvez lire. Mais c'est un secret qui va beaucoup multiplier votre chance, il va beaucoup vous aider, c'est très très important. Donc on va lire le verset maintenant et ensuite je vais faire un petit commentaire en Djoula, en Bambara et puis on sera à la prochaine. Ambama salama o faida ne bende amina kalan sisan wala ni ka kalan momo ka kana ba ti hade dele alete dan ko ba fo Allahumma arzikni fa anta khairur razikina Allahumma arzikni fa anta khairur razikina Allahumma arzikni fa anta khairur razikina Allahumma arzikni فأنت خير الرازقين اللهم ارزقني فأنت خير الرازقين اللهم ارزقني فأنت خير الرازقين. C'est ce qu'on peut vous écrire en groupe. Vous pouvez donner au nombre, s'il y a beaucoup de monde, vous pouvez dire chacun fait 1000. S'ils sont 7, ça fait 7000. Voilà, si vous êtes seul, vous écrivez. C'est très bon pour la chance, c'est très bon pour l'ouverture de la chance. Voilà. Donc, ce qui est là, Allahumma arzikuni fa anta khayru razikina. Allahumma arzikuni. فأنت خير رازقين اللهم ارزقني فأنت خير رازقين اللهم ارزقني فأنت خير رازقين. Vous voyez, au fur et à mesure que vous lisez, vous allez être habitué. C'était un autre béni qui va beaucoup vous aider. Donc en balma salama wala to le béni akay ko sebe ni ba kala iba fo Allahumma arzuqni fa anta khayru razikina Allahumma arzuqni fa anta khayru razikina Allahumma arzikuni fa anta khayru razikina. Allahumma. On va lire lentement pour que d'autres puissent apprendre. Il faut dire, il va fort. Allahumma arzikini fa anta khayru razikina. Allahumma arzikuni فأنت خير الرازقين اللهم أرزقني يقول أرزقني أرزقني اللهم أرزقني فأنت خير الرازقين اللهم أرزقني فأنت خير razikina. Voilà, c'est comme ça il va porter. Amakla une fois encore. Allahumma arzikini fa anta khayru razikina. Allahumma arzikini fa anta khayru razikina. Voilà, il y a faute. Allahumma arzikini fa anta khayru razikina. Allahumma arzikini fa anta khayru razikina. Allahumma arzikini fa anta khayru razikina. Et bah les rudi biolom la akain. Ni sa ke wa saba akain. Ni sa ke bi kono fana akain. Ni fana sa ke me wolom la an biolom la ou me wa wolom la nek me wolom la biolom la wolom la wa tan fla.
ni saka ke defana an kemen tan kele o fana kañ donc ala to lebete ay mo nafa mo ka bara ni kuy ba nafa so ba barale ni mo ka bara ala nafa jamala ala kay ba befo on ba hada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سابق للخلق نوره ورحمة للعالمين جوهره اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والخالد إلى صراطك المستقيم وعلى آله حقا قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.